हालेलुया, यीशु मसीह की जय। खुदावंद पाक खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के दिन की तमाम बरकतों के लिए। उस पाक और अजीम बुजुर्ग खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे अजीज़ों, कलाम को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ पाक खुदा, आसमान पर तेरे फरिश्ते और ज़मीन पर तेरे लोग आपको मुबारक कहते हैं और तेरी हम्द करते हैं। आसमान की तरफ हाथ बुलंद कर कर तेरा कलाम जो हयात का चश्मा है, तेरा कलाम जो आग है, तेरा कलाम आज बेदारी, ज़ोर और ताज़गी लेकर आए, एक एक की शिफा के लिए, एक एक की बरकत के लिए हो। सुनने और देखने वाले बरकत पाएं जब भी और जिस वक़्त भी तेरा कलाम सुना और देखा जाए। आपकी हजूरी, आपकी ममूरी हमेशा बरकत के साथ आए। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है हसद, जेलसी। इसके लिए कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 30 आयतें मुबारका को पढ़ते हैं। मुत्तमिन दिल जिस्म की जान है, लेकिन हसद हड्डियों की बसीदगी है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, अगर हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जेलसी इज़ लाइक अ कैंसर इन द बोन्स, यानी कि जेलसी जो है वो कैंसर है हमारी हड्डियों का, हमारी बोन्स का। हसद इंसान को मार देती है, ये हमारी रूह को, जिस्म और हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देती है और हमें हमेशा के लिए दोज़ख में ले जाती है। हसद जब शुरू होती है तो सबसे पहले ये हमारे ज़हन, फिर हमारे जिस्म और फिर हमारी सेहत को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करती जाती है और हमें जहन्नुम की आग की तरफ ले जाती है। नफ़रत और हसद को अपने साथ खेलने ना दे। इसके बारे में गहराई से जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी दुनियावी कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त थे, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा प्यार मोहब्बत, और दोनों ही अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। एक दोस्त ने पहले अपने घर को कंप्लीट कर लिया और उसने जितना सारा सामान जो था यूज़ किया, दरवाज़े, खिड़कियाँ, जो कुछ भी था वो सब उसने इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड यूज़ किया। दूसरा दोस्त जो था उसने अपना घर जो बनाया पूरे दिल से बनाया और उसने अपने घर की हर एक चीज़ नई खरीद कर उसमें लगाई। जब उसका घर भी कंप्लीट हुआ तो पहले दोस्त ने देखा कि इसका घर तो मेरे घर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसके दिल में हसद पैदा हुई और हसद में आकर उसने अपने दोस्त के घर को नुकसान पहुंचाया, उसको गिराना चाहा। लेकिन दोस्त ने उससे कहा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हसद में इतना बढ़ गया कि उसने अपने दोस्त के साथ दोस्ती ही ख़त्म कर दी। और इस तरह हम देखते हैं कि हसद ने दो दोस्तों की दोस्ती को ख़त्म कर दिया। इसी तरह अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में कि हसद हमें किस तरह नुकसान पहुंचाती है और किस तरह हमें जो है हमारे रिश्तों में आग लगाती है, तो बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं पैदाइश 4 बाब में काइन और हाबल दोनों भाई थे, लेकिन हसद ने वहाँ पर भी गुनाह को पैदा किया। जब खुदा ने काइन के हदिये को नामंजूर किया तो बाइबल बताती है कि उसका मुंह जो था बिगड़ गया और वो गुस्से में नहायत गज़बनाक हुआ। बाइबल में लिखा है कि खुदा पाक ने उसे बताया कि अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाज़े पर धबका बैठा है। इसके बावजूद हसद, गुस्सा और नफ़रत उसके अंदर कैंसर की तरह काम कर रहा था। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो खुदा उससे खुद बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि अगर तू भला करे, यानी कि अपने अंदर से हसद को ख़त्म कर, गुस्से को ख़त्म कर, इस नफ़रत की आग को ख़त्म कर दे, नहीं तो गुनाह जो है वो तेरे अंदर दरवाज़े पर दबका बैठा है और वो तुझसे गलत काम करवाएगा। उसके बावजूद काहिन जो है वो खुदा की बात को समझता नहीं
اور وہ اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیتا ہے، اور حسد نے یہاں پر ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا قتل کروا دیا، اور گناہ پیدا ہوا، اور خود اس نے اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن خود وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلا گیا، یعنی کہ روشنی سے وہ دور ہو گیا۔ اس طرح حسد جو ہے وہ ہمیں اندھیروں میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں ایک اور کہانی کی طرف دیکھیں تو وہ یوسف کی کہانی ہے۔ یوسف کے بھائی بھی اس سے حسد کرتے تھے، اور حسد میں آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اتنی جگہ لے لی کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیں گے۔ وہ اس قدر اس کے دشمن بن گئے، اور وہ اس کو جب قتل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنے ہی بھائی کو غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ میرے عزیزوں، بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو فروخت کیا، بیچ دیا، اور اس سے نفرت میں اس حسد میں آ کر پیسے لے کر اسے فروخت کیا۔ میرے عزیزوں، حسد جو ہے وہ ہمیں اس طرح جھنجھوڑ دیتی ہے کہ پھر ہمیں اچھے برے کی، اپنے رشتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو حسد کی گئی وہ میرے اور آپ کے یسوع ناصری سے کی گئی، میرے اور آپ کے خداوند خدا سے کی گئی، بادشاہوں کے بادشاہ سے کی گئی۔ میرے عزیزوں، وہاں پر جو یسوع مسیح سے حسد کی گئی وہ یہودیوں نے کی۔ یہودیوں نے کس طرح یسوع سے حسد کی کہ وہ دیکھتے تھے کہ یسوع جہاں پر بھی جاتا ہے لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جہاں پر خداوند خدا یسوع ٹھہر جاتا ہے وہاں پر مجمع لگ جاتا ہے، یہ لوگوں کو شفائیں دے رہا ہے، یہ لوگوں کو برکتیں دے رہا ہے، لوگوں کو کھانے کو دے رہا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ان کی جو مارکیٹ تھی وہ ڈاؤن ہو رہی تھی، اور وہاں پر بھی حسد نے کام کیا۔ اور یہاں پر یہودیوں کے اندر جو حسد نے کام کیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو سولی پر چڑھا دیا۔ حسد جو ہے وہ گناہ کو پیدا کرتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں حسد کرنے والے نہیں بننا، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی یعنی خدا کی بادشاہی سے دور نہ ہو جائیں اور جہنم کی آگ کے وارث نہ ہوں اور موت کے حوالے نہ کیے جائیں۔ بائبل میں جو اس آیت مبارکہ میں جو میں نے پہلی آیت کا حصہ پڑھا تھا وہ تھا مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ میرے عزیزوں، جب ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، جب ہم خوشی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ہر طرح خوشی کو ہی بانٹتے ہیں، لیکن جب ہمارے اندر حسد آتی ہے تو پھر ہم نفرت اور غصے میں پڑے رہتے ہیں، اور ہمارے اندر سے نفرت اور غصہ ہی نکلتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں، اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مجھے اور آپ کو برکت دے گا۔ اس کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم دوسروں کی نجات کا وسیلہ بنیں۔ یسوع مسیح کی جے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ ہالے لویا۔